No, we ain't slowing it down. We ain't slowing down. Moving. We keep on moving along. We keep on rolling. Yeah. No, we ain't slowing it down. Let's go. We ain't slowing down, baby, come and show me how. Gotta do it right now, you know you gotta hold me down. Cannot let the moment pass, good things they never last. Pull up in a whip, you know I had to hit the gas. Yeah, that's premium, pull up with a team and I'm ain't worried about the other side. They know that they ain't beating them on everything I love. Word to the man above, keep it cool, calm, collected. At this point you get the message. Life is hectic, but we gotta keep it rolling, though. Gotta keep it grooving, keep it moving like we stole it, though. Rolling with the punches, giving hits like we are Interscope. Even though I'm clocking, punching in, I'm independent, though. Staying prayed up, ain't nothing gon' phase us. Ain't never gon' let a lame say what they just made up. I never take a pay cut, we getting what we worth in. I never change. Tuna hian delia kan nom meka voina dar som pani le minute som nga vela kan thlok chuka dar thum le chan ve vela kan thlenga ko ha te khan engoni te kha athling nola kan tilang lokanga tuna kan hmula hi lalrin moi ania kapial nu amo in lo tinge kathian pa pial nu ani hi manin ha tho ti pain thenam ho trip kan han ti ve vela he kalma hian kan in choya rock paper scissors chak lo jok khan vele kut beng a hau turani kan trum fela luggage kan la zung le zuaya uber kan la driver he khir ngang hey kan thlenna tur nia Jenny's Homestay ni that's when kan pan hi ba ka hian kan roommate tur kan companu zari alom boka ani hi lang turin kan lo so mang satilai mi so aron la lang don tho numoi te thil kan hon unboxing engte lu chuni lo ma se kan thena te chome te kan hon ve a ka jin pui te pani hi kan kom chaknu le kan kom pheinu ania ani hi in ship farm vel khati lo tur thenam ta chubo kan in khatiang kha don lo ta tun ami chu ship vel kha chi vak lo kha moi hi a certificate lam don a zar hi mel tingan da langwenga zar hi exam pelai nita chuan ten kan thenom hoin kan han daily trip ve ke mai vlog turin ka kala tuna en Jenny's Homestay a ka omeka anuam khop maya ani hi kisan gara noma dalia zin turte engamani na thilamo hei zin ve shim du te nom chuan ani hi anong khop maya e Jenny's Homestay mizo homestay nia mizo tamo bani nampui ngei bulawa thlen kha chu anuam jok shim ta achung hi kan lo review vel don ni lu vele kan hmu ma sak ber chu sitting room sialu tuk tak mai hi ni ta hian inleng nei pon room a hruai lu kher ngai loina kom ngal thea dining table om ngal thap boka achung lai thim hi warm tone an manga mena nuam em mai ni ador le ka mit la deu chu vuram painting hin lo da khwati vot deu chuanin hei kitchen ania manin e rong point bol theini fridge ta thleng poda om vekani an kitchen shim hi bal hi om lawa a fresh em vekani wifi lobby tinan provide boka room a hen wardrobe pakhatan da kan mangtang kai khop mai deli kalchon AC hi om ngai hemi mattress a kom chung kamudona kanau te pan hi khuma an muthung don ni pakhat zo khu an nareng TV ta khi chukan mangtang kai vak lo nangin dokan hi chukan mangtang kai den hei kan room fridge ania kan house alu tuklawa lo sa thiangula bathroom lampang puan chei dan vele moi khop mayan sing thei sial da keni ang kholung kara tuiluma in bual tan pon gizar lo oma toilet flush po thok thae hei kan balcony view turania anwam ram khop mai thoveng ma setle mina lum vereng kan bung ruate kan da fela zan chok turin kain siam don ni tlangwale nulate nimaila room san book turen poisa kan nei na tlin lo dewa chu wangin ke mai kamu sang thoa room khata kain no top mai ni wow line play don line play don config nga mai ka khal tu ni chin room review live vel le ha hei nang lo nga mi dang nak về thôi thì vai là cả các chốn mò cái gì kia vai lúa bồn là cả cái đầu sẽ lên nè chú na các cần gọi đâu thôi thì chú nào chốn ये मदर डेयरी का आइसक्रीम वाला दिख रहा है आपको vai trong lâu thì आप दूसरे साइड में क्या cái này आप का नाम thì về là
áp cái nằm chiếc cắn tiệm bốc xếp tao cái đi đây áp cái nằm hả alo alum men ni lo camera ai chon alum Alum tingin siya. atholum huat mai ni mo hey rexo nu hian America birthday wish an tam riau mai hey achan ria te no men kan kalna tur hun kan thlenga lum khop mai tuna kanom na lai dan mil compound tania amoni achang kang khop mai thil man po ato tuna hang nui pok zoya chuanin a review kha karan ti thlok le fo do ni lutir hian cafe te alo ba daily vlog kan nei nun bera kan kal to na tho kha lo nia helai hun te kan reels na lai kha nia ma se zar hian lam velo kan kal puyang do ni chu tiang motor chu ko out vero ni cafe chunga kan lu ta record hian phalwak lo ti ru deuh lak nga ya tolom je chu eng wanga lut nge kan ni po ko shalo ma se cafe chung interior hi apui thaini a interior chu thu san ni se dor lo om vele chonga thom na dor te leather dor te back tiang ve khan ta aman chu zo boy ngai lo a to don ti shiat reng ani coffee kan walak chan kha thlan lak pui du wang lek alo nia ma se kan review ve re reang heng zaman nge khamoi Zani somkwa. zani som kwa Coffee hi sa thum. tao khop mai tu na cheng som cái nang cheng som hay chu dik kan noi lai dong lang po phu ka ma se thim do a chon mu nom jok karinga tro zar enge tunai in like kha a review shim a man hu chuak em 1 out of 10 1 out of 10 cái out of 10 1 out of 10 One atui kati chan aman po aphu kati sure fruit I see hi chu ka expect a phalu tuklawa 6 out of 10 hakha chu 9.5 out of 10 Ka agree. 6.5 le 9 out of 10 kema rating su Vietnamese iced coffee chu 8 out of 10 ka penga enge zathum man hi ngai to zathum mana chu ngo chu 6 ka pe meang exam ni kha kape kai na 290. 6 kan 290 a chuan amana chuak lo ti jok khani le phun me ro se khu problem oi wa khu pro kat dan mil compound hi kema review a chuan amun hi thalak nan hin anal rawa mai chholom chi ma se achunga thuam no le ei tur ero ato em yang compound nang deuh hian mizoram a hian siam veila kan kal du viau ngemo ti te kalong ei to ve me tumo kan baby cái bà bốc cái gì về du à chín chết rồi cầm chắc nu sao khi mà à biết ba khan là lâu em nắng chung mà anh tiếng nghe tiếng à biết được chín chí này thế này cái chuyện ba electric về nghe mi khan anh ngầm lâu cái ring Ka baby. moi hi Delhi thin ti taka thil tuina mun hi ashavea burger kan ei chaka burger tueti per na huna kan kaldon ni lai khan kan lai pa hian ile na je scam ai ne pa khan za som nga paruk ti khain sia kha za som ruk kiro Sa som. Oh, Jack Solomon ba? cheng som lai bela tuma ke ni boy saren tan chuan a thanat kha ko to kan han nial do vai tong khan cho kan halin soi college thea cái mà áp cái nam kia hay cái tiền chuan adik vek ba trong anh thiếu lo mo kai tang nga tiang se kha me cái nhìn cái chầu nóng đó nè sa đi yel pa này lâu đấy tối tụi có bo lâu không ngày sát tụi in min lâu tắc in cái gì thôi nè cái gì quy tên này nhén mo Pian pa pe tu pa ni ê sợi thi lẩu vậy cái số cần cắt Dada
sẽ lâu tóc mày sẽ thoáng sẽ lâu tới vậy hello Japanese cái này cái tiếng China chân cái làm bằng notice làm bằng không ngờ em phát thiên mình ngay đâu ngờ sấy về mấy miệng chú dính lâu tên dính lâu là chuyện lâu ta khiến cái sấy tua cha có mấy các bạn sẽ cái sấy tua lo cái lẻ phút bèo ngô tôi là hàng gia đình cắt về lẻ đó nè helai mun hi a hming ka hre chialo Vasan Vihar Mizoram House bulao ma step chhona tereu te a hian chhonga record an phalo ka hlo wangin lu lai ka record lowa chart ti khan dor hming ni tain ka sia an menu hi kan han en ko zoi zoi nga heng ho hi an signature burger anita an chhon bor ve deuh tina ni chu an shelo der lai lak katuma an shelo der thei thlot lo Tokyo bar ti khu ka cha aman po to ve ve kho mai zanga somli pangaman ani restaurant changka ngai chon tuile ice cube pian ron chom ngal nge nge an interior design lampang po zim deuh si hian a moi khop mai mẹ là môi khóc mẹ chẳng càng chi hậu thì đã nên chém hi mình chapa can hẳn dây về đây à ăn French fries hang tui khóc mẹ cái soi phiệt thiêm chi lo hun đắng này nắng lâu burger ngắt pechoril tràn to nên khovel cái burger à tui berang 10 out of 10 cái peang hẳn dây pel tất quan enula tui mẹ là nè cái đi lại point cái lệ chắc ai tui to chon ai moi lam pangkha a kher thei lo shim black pink li sai vel po ai puila hei kher hi chu ka ai moi kher lawang sponsor po ni lo Delhi in kal chon chart burger hi lo ai ve shim lo tuil tuk thil kan ei zo chu atui boka mu ta on ho pap khop mai zandar som le chan ve vel ni u barin kan ho a muta cha kom to khop mai ole kan first night chu kan zowa chun vein chu a warm up nang kanita laktu ka tang na ron ni chom mup tu rangai la chun jelin te devi te pon ron lang chho tu rangai la chu kan tu tok tonga so phale chan veri to ka chaw ve de la ka thona kan chuan vel zong zong ne kan teli vun angai tu khop na kan lo sweet ai ni vein Tuesday ni nak tu kan ka tang chuna khwalum ema wangin a chua thei chuang lowa dar som pakhat le chan ve vela ka thowa zomato a shawarma ka cha right jahana YouTube channel en pain kan avel ni atui khop mai chumi zoa ha ta kan no ve le lo chuan tho ui don lo tuk pla ha no tu heri khiang ta ha no zo chuan Frankie chuan omngai na sha talawa boxing ten ti le thul chumi zoa chuan ni tanga ati thin bok om mai mai na athok le ta ani ti there style ni nem ka ha ka ni tuna outfit show kan lo neang tuna ka hak lai hi kimono ania Japanese ho thom noang khamo tiang hi indu ve ni chuan in size mil khapin magic thread sikul pi khona khian tlom tein a thuitir thei ni an phone number le Instagram hi description a hang kalo da lang boke chuanin tuna ka t-shirt hak hi Xyper Clothing te ania ani an t-shirt puan quality hi a that mai ba ka an t-shirt thil print hi atlas ka ti chu wangin voina po kan ha nga lang voin chu karen om lo elevator am han thelo tlat mai kan chua mai jailin te na ka vakal veloke ka ti he kia minute nga vel lek kalania kanin nei khop mai kanin mukhat box se ka tia kok le chips te kan ken chak ve a how much in total yo oh vein chu hey Frankie lo lenga ei ka phei khok ruturi lo kala akhoi hi nge nal ti ber hey orange da sure ka le Azol t-shirt mo in lo leve don Azol t-shirt I see this bitch right Azul City in this bitch right play that tak ta hey jeli la lo len bele to ngou lu to ka thu tul mai ni bula he ta tu po với này hiện là lâu là chuộc về thầy lo ngắt tiếng nghe mình chuộc bui thầy lo chơi khai in soi phía lốc thầy cái vậy lo lum si baka i weekend ka chua bui nga nga moni hey till en pui turin mo I'm saying weekend ala weekend ala em lâu yên tuần lo thằng
hiện đó lo thằng các bạn ê cái cái nu anh đang ăn thiệt phá hai sao mà kia ăn thiệt phai ní ngay ê anh đi cái bạn đi cái Bloodhound and to zong comments in the chat. tour กันไหนปุ้ยล็อกดูเจ้ากับเพย์โอเคhey sorry อ๋อ 1 2 3 tu na kan mula hi je phekok collection ania ama tho chua leivenia atuina te nia atau hlom khop maya kema chon orange moi ka tipera hei hi g dragon version ang ve deu khaning ka sia patni ania asial khop mai a fridge ta poi han fanga lo loi la hei apom lai di nen hian an rimani a in chung bung roi lo sal do to je ni hi phekok leina na lo mangani oma kan hu te hei tu na chon kan in tension a hun le to hei kan boxer ni te po kan tum chonga dikam connect กระชัง Bloodhound yeah zo pare te po kan mu vak tura ngai la tro อ๋อกันหูดอน mu vat nakin dawa next episode vela part 2 vela ro langa Martina Bloodhound ta tungai ni veng Martina he in sang du ka ti ve ko lo ve mo reina character reina pa ma se hilai ka nor ko lang ai lo yes tuna lotus temple kalkonga kan katang 1 2 nangman mu pro nangman เตียงกับเตียงไง ang chika 1 2 lotus temple kha lo in khara India ke ta bu khan kan kale do ni amain athim lai din ku to ka channel la tho khan ma se a en lai kan kale chin do ni Tôi thèm lâu nghe là tôi xem vào nó cơ lực. ma Tôi thèm lâu nghe còn cơ lực. nang ma ni in sia lan moi siat ve tu lo te li om chi na se pa lo India ke ta bo nuam tu ro ila ikan to em kan to oi kan to em nghe kan kal tu no ke ang kal Tôi có cơ lực cái gì chưa? kasi na alum lut to kablok pe ri lo India ke ta kal lo vin Kutub Minar akan kal doon ni a sentro Senvelom nakadro building Senvelom Sáng thì cũng phải. Yo bet chu ni Kutub Minar zo ka ni chu ai bye आपका नाम राम किशोर जाम किशोर मोनिका YouTube मेरा शादी दो शादी very good okay ठीक है kan kalna tori kan thangun khop maya lotus temple train India gate India train Kutub Minar ani chonin da ka chan vevel nuwa kan thleng ve thei sha mani like subscribe thank you 200 fee nice दो तो बताया था यार ठीक है दो शादी के 100 रुपए तो करना पे ये यार मेरा शादी हाँ तो 100 रुपए तो करवाओ ठीक है हिंदी थोड़ा ओके बाय बाय थैंक यू नहीं ठीक है ai lù đón ăn phal vak lo mo to ken lang na son Japanese lo ting lo kan choi truk don ne So we're foreign to ato big za so for ani so I'm Japanese ti ve kha chi lo helai chon mo ani lo chang kan choi trok don in to le lu tu ma saro le tu kya cash ege uzi tu kya ti chu min chong mi ti na lo ege ka mol na min chong mi cash bo ni lo gpay thai lo mi cái mà trên ticket Coca-Cola kan lam kal tin trải bắt đầu lẩu phun lẩu dễ bốc xe bồi tháp cái suốt
mo Hanya ka kala ha. An chelo lum vero tuk sa mi so hey helai mi te mo an chelo tro an chelo ve an pa ngai ve rang tro vai ra ma tan chon an pa ngai ve ro tuk min lo du ta se ka niel san pa lo ha se sai du te ne pu thang tuam chin chi ma kar ve zir te tu dia a student te pay je tin tak te chi dang mo mo so bo a aurang je pa hun lai khan mughal empire ve ra khan lo khan ottoman bisma khan a chum phelali so bo Kha đi ra na hết kan ti khai sai. min lak veang chuan Kan ti khai sai. ka lak cheu chuan min lak veang Itan pon ka tanang. cái tàn bật ít làn ít làn lẩu vậy coi pinky promise what promise agreement hey là rin môi agreement cần sign này thì khán coi in camera các camera anh mi tùm sắc tu nak kan mulai mek kutub minara a kutub lai khani ro pui khop mai amuna hian be se lo lutuk tak main phul te polom ve ni khat tokin thona poi aran thlok reng boka vai ho po hian asira hian oran farm na sale history lampang hi ka tuiwak lova ma se history lampang zir tan kha chuan kalve nge chi amun hi mo han mu vera te kha tha India history thil poimo ani in ka sia ma se asap tong takina mun hi a overcrowded ta mi an tam em mai ni mania thalak kha a theilo hul hualang ani chuta tak chon patling selfie kha apply chi tur ni tiang hi mo patling ngang chuanin hi appeal pam huwa kan dalan sak bele reng helai mun hi ka overall review a chuan 5 out of 10 ani achan chu history ka tui vak lo awangin le tripod man an phalo wang ani kha an lak chia in post ngai na vak ishelo ani chuan van kok topla atik le vek mai ni in peso ni thian pa so ai ya nal lo thei lo ti la rin zol le ke mani so chuan tlai da ruk vel tang hian projectorin a kutub lai hi an kapa en tu po an than hem le ani kutub minar ka experience zong a hemi a pui ka ti ber chuanin kan review a 5 out of 10 kan ti kha 7 a kan thakang achan chu projectora a size mil chi khitia ka chhauki a har don in local ve don lau ani chuan tlai ni ne main kal don nia country Japan yeah hello English hello namaskar thank you and say yeah dep yes thank you so much okay YouTube 100k sub ठीक है जगह पे रोज जाता है अच्छा यहाँ से विदेश तक मैं soda lime soda tasting dada lime soda tasting बहुत अच्छा ठीक है मेरा शादी सुंदर Please give 8 out of 10 channel name okay subscribe thank you high five okay high five okay sub này bên lẹt lát mày 8 out of 10 cái bé này saro bazaar kan kemin athiang nim sheta tu na mi mo kan be tak mai chu hei ka chen ten thiam pak lo mo vai tong ni boy sat kan boy pui ve lo hei kan ho na tur ve uber kan han ti fela ala mal tu ka kan la ho don lo video hi thuilu tukin ka da to don lo minute som ni panga vel den in ka da to don a achan chu a boring man thin do ka tia YouTube bye YouTube आपका नाम टिंगो बा ठीक है 100k sub okay bye part 2 hi tun Saturday amo karle Monday aron chokle dona milo like sakula milo comment sakula milo hype sakula next episode again mule fak donia Gun attack, tuna
chungกันback, 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 tu na, gun in neck, gun in neck.